qu'ils ne cherchent pas Dieu pour eux-mêmes. So they don't know the difference between the true power and the false Ils power. ne font pas la différence entre le faux et la vraie puissance. And that is what is called apostasy. C'est pour ça qu'ils disent That in apostasie. the last days, Dans les derniers the temps, children of the kingdom will fall away les enfants tomberont because they're looking at the wrong thing. parce qu'ils cherchent les mauvaises choses. But when there is true power, Mais quand il y a la vraie puissance, God will manifest Dieu himself. se manifestera And lui-même. you too will know that this is the true power. Et on dit que c'est la vraie So puissance. we also must know the word of God. On doit connaître la We parole de must be Dieu, filled with the Holy remplie Spirit avec le so Saint-Esprit, that we can discern the afin true de power discerner la vraie puissance and the false et power. la mauvaise puissance. Amen. Amen. Then in 24, Verset 24. he said, therefore whoever hears these sayings of mine and does not do them, I will liken him to a wise man who built his house upon a rock. Verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. We all know that story that Jesus was saying. On connaît cette histoire. That there was this man Cet homme who built his house upon a rock, qui a bâti sa maison and sur there le roc, was one et l'autre who built his house upon the sand. sur le sable. And when the rain came Et quand le vent est venu, and hit the houses, il a soufflé sur the la one on maison. the rock stood still, La maison qui était sur le roc a while the tenu. one that was on the sand Celui qui était sur le sable was flat. est tombé. And let's go to verse 28. Verset 28. And he said, and so it was when Jesus had ended these sayings that the people were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority and not as a scribe. Verset 28. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. In a sense, Ça veut Jesus dire, was saying that we should build our rock on the solid word of God. on doit bâtir la maison sur la parole de Dieu, le roc. We have been studying the book of Matthew chapter 5, Matthieu 5, chapter 6. 6. We are following the principles of Jesus Christ On and his suit les disciples. principes de Jésus et ses disciples. Because this church Parce que cette is église, about building kingdom c'est disciples. bâtir des disciples pour le royaume. And we saw that Jesus taught his disciples Jésus a enseigné ses disciples how to live in the kingdom. comment vivre dans He le gave royaume, them the attitudes of the kingdom. l'attitude du How royaume, we need to behave in the comment se kingdom. comporter dans le royaume. And now what he's saying in this Matthew chapter 7, Et dans Matthieu 7, il dit, these things that you have heard, ce que tu as entendu, make sure you live it in your life. assure-toi que tu la pratiques Live dans ta this vie. life in the kingdom. Vive cette vie pour le royaume. Forgive. Pardonne, Don't be angry. ne sois pas en colère. Love one another. Aimez-vous les uns Don't les autres. hurt your enemies. Ne maudis pas ton Bless your ennemi. enemies. Bénis ton ennemi. You now know about it. Maintenant tu sais ça. Therefore live it. Tu vis avec. Because these are principles of the Ce kingdom sont of les God. principes du You royaume are de a Dieu. wise person if you can live this Et way. tu seras sage If si you tu vis have comme ça. somebody you don't forgive that Si tu ne person. pardonnes pas, It's pardonne. very C'est important. très The important. Bible says great is your reward. Grand sera ta If you rémunération. forgive your Si tu enemies. pardonnes à tes If you ennemis. forgive people who come Et against you. si tu pardonnes ceux qui sont contre toi. Praise the Lord. Loué soit le Seigneur. Now we are going into the second part. On va partir aux deuxième partie. Because we are following Jesus' Parce principles. qu'on suit les principes de He Jésus. first taught them D'abord, il les and a he laid appelés. the foundation. Il a mis une fondation. Now Matthew chapter 8 verse 1. Matthieu 8, 1. He said, when he had come down from the mountain, great multitudes followed him. And behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. Then Jesus put out his hand and touched him, saying, I am willing, be cleansed. Immediately his leprosy was cleansed. And Jesus said to him, see that you tell no one, but go your way, show yourself to the priest, and offer the gift that Moses commanded as a testimony to them. 1 à 4. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux qui s'étant approché se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Praise the Lord. Loué soit Dieu. Now the second step, Deuxième pas, Jesus is manifesting the power of the kingdom. Jésus manifeste la puissance du He's royaume. showing his disciples and the people the power of the Il montre kingdom. aux gens la puissance du And royaume. we see in this scripture, he healed a leper. Et il a guéri un lépreux. That is the power of the kingdom. Ça, c'est la puissance du royaume. When you live in the principles of the Tu kingdom, vis dans les principes du the royaume. next step is to know about the power of C'est the maintenant kingdom. connaître la puissance du So there's royaume. power in the kingdom of Parce qu'il y a God. la puissance dans le So royaume de Dieu. here Jesus heals a leper. Jésus a guéri un lépreux ici. Now the second one, Et après, I'm just going to explain it. je vais It's still expliquer. in that Matthew chapter 8. Matthieu 8, This one is from 5 to 13. de 5 à 15. Because now Okay. people have been hearing about Jesus. Ben, il a entendu de Jésus. There was this centurion Il était à Héros, who was a Roman soldier, le soldat romain.
And he came to Jesus. Et il est venu à Jésus. He said that his servant is sick at Il a home. dit, mon serviteur est malade à la maison. That Jesus should come and lay hands on this Viens et impose-lui la main. on his servant. Viens, impose-leur la main. And Jesus wanted to follow him to go and lay hands. Et Jésus était en train d'aller pour lui imposer les mains. But this centurion soldier told Jesus, Il a dit à Jésus, ce soldat, you don't need to come to my tu n'as house. pas besoin d'entrer dans ma maison. I have, just as you have authority, Comme toi tu as autorité, I have j'ai aussi authority. autorité. I tell one soldier Je dis à un soldat, to go, va, I tell another to un come. autre vient. Just the same way as I have De la authority. même façon que je vois, j'ai Jesus, I autorité. know you have Jésus, authority. je sais que tu as aussi Just autorité. speak the word. Parle simplement When ta you parole. speak the word, Quand tu parles I ta know that parole, my je servant sais que mon serviteur will be healed at home. sera guéri à la maison. And Jesus Et said, Jésus a dit, great is your faith. grand est ta That he foi. has never seen such a faith. J'ai jamais vu cette So grande the foi. same time Jesus was speaking, Alors qu'il parlait, Jésus, his servant was healed at son home. serviteur était guéri à la maison. That is the power of the Ça, c'est kingdom. la puissance du royaume. That's the power of the kingdom. Ça, c'est la When puissance we du royaume. speak with Qu'on authority, parle avec autorité, people will be healed. les gens seront guéris. We don't always have to go and lay On hands. n'a même pas besoin But d'aller when poser we les speak the mains. word with On parle authority simplement avec and autorité. with great Et faith, avec grande foi, we demonstrate the power of the on kingdom. démontre la puissance And du people will royaume. be Et healed. les gens seront guéris. Amen. Amen. Praise the Lord. Loué soit Dieu. Praise the living Jesus. Now we're still in chapter 8. We are going to go down to 23. Verset 23, de 8. It says, now when he got into a boat, his disciples followed him. And suddenly a great Okay, no, let's read from verse 18 because I want to bring out the point here. Verset 18. And when Jesus saw great multitudes about him, he gave a command to depart to the other side. Chapitre 8, verset 18. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre bord. So Jesus told his disciples, we are going to the other side. Jésus a dit, allons de l'autre côté à ses disciples. Then a certain scribe came and said to him, Teacher, I will follow you wherever you go. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout And où tu Jesus vas. said to him, Foxes have holes and birds of the air have nets, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où puisse poser sa tête. Then another of his disciples said to him, Lord, let me go first and bury my father. But Jesus said to him, Follow me and let the dead bury their own dead. Verset 21, un autre lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. There are 2 points that I want to bring out here. 2 points, je vais démontrer ici. The first point is this. Le premier point, Jesus told his disciples, Jésus a dit à ses we are disciples, going into the other on side. va de l'autre côté. Let's hold on to that. Allons là-bas. The second point, Deuxième point, these people call themselves Jesus' disciples. les disciples ont dit, I want to go and bury my je father. veux aller enterrer mon Oh, père I want d'abord. to go and do this. Et je vais faire ceci d'abord, avant But de te suivre. Jesus is letting them know, Mais Jésus dit, if you want to follow si tu me, veux me suivre, you have to leave all the stuff you're doing laisse ça and follow me. et suis-moi. That is a disciple. Ça, c'est un ici. That is why he says, seek ye first the kingdom of C'est pour God ça qu'il a dit, cherche and d'abord his le royaume et sa righteousness, justice, and all these things shall be added et unto tout te us. sera donné. A lot of us, Beaucoup de we are choses. too busy. On est trop We are not affairés. ready. On n'est pas That's why prêts. some people come to church Il y a des gens qui this week. viennent aller à l'école You cette don't see them semaine next week. et on les voit pas la Because semaine they are too prochaine busy. parce qu'ils sont affairés. They want to be a disciple. Ils veulent être disciples At the same time, they are too busy. et en même temps They ils don't sont have très time to affairés. go. Ils ne s'attendent pas But à if you Dieu. please God first in your Mais si tu life, plais Dieu you d'abord dans ta become a vie, disciple. tu deviens un He disciple. will bless you. Il te bénira. Seek ye first the kingdom Cherche of d'abord God le royaume de and Dieu his et sa righteousness justice and all of these other things et les autres choses. that you are running after will Après, come to you. viendra à toi. God will bless you. Dieu te bénira. But serve God first. Mais serve Dieu d'abord Serve him in his house. dans sa maison And then he will bless et you. il te bénira. Amen. Amen. Now 23. 23. He said, now when he got into a boat, his disciples followed him. And suddenly a great tempest arose on the sea, so that the boat was covered with the waves, but he was asleep. Jesus was asleep. Okay, read us. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Jésus dormait. Then his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we are perishing. But he said to them, why are you fearful, O ye of little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. So the men marveled, saying, who can this be, that even the winds and sea obey him? Les disciples s'étant approchés se réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent et la mer, il y eut un grand calme.
Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui, disent-ils, à qui obéissent même la mer et le vent? Remember in verse 18, Verset he 18, told his rappelez-vous. Il a dit disciples, à ses disciples, we are going to the other on va side. de l'autre côté. So they all got into the boat, Ils sont entrés dans la barque and there was a storm, et il y avait une tempête. and they were afraid Ils avaient peur. that they were going to drown. Ils croyaient qu'ils allaient couler. But because Jesus has the authority, Mais parce que Jésus avait he has autorité, said we are going to the other il a dit side. on va de l'autre He côté. slept in Il the boat. dormait dans le bateau. So there was a storm. Avant qu'il y avait de la He tempête, was il sleeping. dormait. He wasn't worried about the Il ne storm. s'inquiétait même pas de la tempête. He wasn't worried what was going on. Il ne s'inquiétait Because même pas he de ce has qui the se passait. authority. Parce qu'il avait When autorité. Jesus speaks a Quand word, Jésus parle une so parole, is it. il le He fera. said we are going to the other Il a dit on side. va de He l'autre went côté. to sleep. Il dormait. He didn't care about the storm. Il s'en occupait même pas de la tempête. But because the disciples, Parce que ses disciples, they're just getting used to this kind of power. ils n'ont pas vu cette genre de puissance. And so when the storms was arising, Et quand la tempête s'est levée, they were afraid. ils avaient peur. They were fearful. Ils avaient peur. Hey, and Jesus was Et sleeping. Jésus dormait, lui. And then Peter said, doesn't he care that we perish? Et il dit, nous allons périr. But Jesus looked at them. Et Jésus les a Why are regardés. you afraid? Pourquoi as-tu I peur? think we're going to the other side. On va de l'autre Don't côté. listen. When I speak a word, Quand moi je parle une believe parole, what I say. crois-moi I simplement. say we are going to the Je other dis, on side. va de l'autre côté. And then Jesus looked at them. Et Jésus les a regardés. Oh, you little faith. Oh, j'en ai peu de foi. Little faith. J'en ai peu de foi. And Jesus stood on the boat. Et Jésus s'est levé. He said, peace, be Il a dit, still. paix, Say, calme-toi. peace, be still. Paix, calme-toi. Peace, be still. Paix, calme-toi. And after he spoke that, Et alors qu'il a parlé, no more storm, calme, everything was calm. plus de tempête. And then I'm sure he went back to sleep. Et il est retourné dormir. And the disciples like, what kind of manner Eh of man is this? mais qui est cet homme, celui-là? Even the wind obeys him. Même le vent lui obéit. Even the wind obeys him. Même les vents lui obéissent. That's the authority that we have given. Ça, c'est cette No matter autorité. what situation is in your Peu life, importe la situation you que tu have the traverses, authority tu as cette to command autorité that storm, pour commander à to cette command tempête, the problem, à ces problèmes, to command those things that are pour going dire against you. des choses qui viennent contre toi. Jesus has given you a destiny. Jésus t'a donné une destinée. You will get there Tu vas y if arriver. you have faith. Si tu as la You foi, need to build up your faith. tu dois faire le There will be foi. storms Il y a coming, une tempête qui vient, troubles and les problems. troubles, les problèmes. Take your eyes off the problem. Mais retire tes yeux du problème. Focus to where you're going. Focalise